je remercie la presse pour sa présence aussi. Je vous remercie, donc, les membres, les amis, les partenaires pour votre présence et pour votre participation avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir, je pense pas que ça marche. Voilà. Donc c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous toutes et tous aujourd'hui pour on fait un petit peu l'entrepreneuriat, on fait un petit peu le courage des femmes, on fait un petit peu la volonté de la découverte, du challenge, donc à travers ce rallye. Donc c'est une première édition du rallye, de ce rallye-là qui est dédié aux femmes, c'est un 100% femmes, que la FEM a décidé d'organiser pour la première fois en partenariat avec l'association maghrébine des sports automobiles, et on est en train d'attendre Madame Saïda Ibrahimi qui est présidente. On n'a pas choisi aussi cette association par hasard, on l'a choisi parce qu'elle est aussi présidée par une femme, et donc c'est une fierté pour le Maroc aujourd'hui. Toute cette dynamique aujourd'hui qui est lancée par les femmes, un Maroc au mouvement, un Maroc en devenir, un Maroc qui marche par ses hommes et ses femmes. Donc, et puis pour nous c'est aussi une façon de dire que les femmes ne sont pas que chez elles, ne sont pas que bonnes chez elles pour faire de la cuisine, pour faire des enfants, mais aussi elles sont bonnes pour faire de l'entrepreneuriat, pour relever des challenges, pour conduire aussi des voitures, pour relever des défis, pour découvrir donc, et traverser des kilomètres, parce que là on va être sur 1200 kilomètres. Donc on va faire 1200 km en 3 jours, Inch'Allah. Et donc les femmes sont aussi performantes que les hommes, ont de l'endurance, ont de l'énergie, ont de la résilience. Elles l'ont prouvé, parce qu'aujourd'hui on trouve des femmes partout, des femmes ministres, des femmes tailles, des femmes gendarmes, des femmes pilotes, des femmes au foyer, des femmes. Donc les femmes sont entrepreneurs dans leur esprit. La femme marocaine l'a prouvé même dans les zones rurales. Les femmes donc font des choses extraordinaires, nous inspirent tous les jours par des petites choses, des grandes choses, mais elles sont présentes et elles contribuent justement à cette dynamique lancée par le Maroc et par cette dernière décennie qui a vu ce saut qualitatif donc, des femmes et qui a vu cet engouement vers l'entrepreneuriat par les femmes, vers des choses qui étaient chasse gardée des hommes, qui étaient réservées aux hommes et qui sont aujourd'hui à la portée de toutes et de tous. Malheureusement, bon, malgré tout ce qui a été réalisé, il y a toujours ce conservatisme. Nous on n'a plus rien à prouver. Moi, je pense que les hommes, c'est les conservateurs qui doivent se dire les femmes aujourd'hui ont pu tout faire et donc elles n'ont plus rien à envier, elles sont dans une rivalité saine et donc il faut l'accepter. Donc voilà ce que nous voulons aussi exprimer à travers ce rallye d'une façon bien sûr officieuse, mais officiellement c'est une manifestation sportive. Nous voulons avoir du bon temps. Nous voulons donc dans un élan de solidarité, dans un élan d'amitié, se connaître, pouvoir même travailler ensemble, pouvoir collaborer ensemble, networker, parce que bon, les femmes sont connues de ne pas justement avoir le temps de réseauter, de ne pas avoir le temps, parce qu'une femme quand elle termine, elle rentre chez elle, elle a aussi les devoirs de ses enfants, elle a des choses à faire, et donc on n'a pas le temps de réseauter, parce que c'est une occasion en or, je pense, de networker, de se faire de nouvelles amies, de se faire de nouvelles partenaires dans le travail, pourquoi pas, parce que cette association, si elle a été créée au départ, c'est pour la promotion des femmes, c'est pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin, donc c'est le développement des relations aussi, des B2B et des relations d'affaires. Donc tout est lié. Et comme je disais, nous avons décidé de le faire avec l'association maghrébine des sports automobiles. Et on a pu avoir, donc, pour cette première édition, la présidence d'honneur de la princesse Lalla Meriem, ce qui est un symbole donc, très fort donc, de volonté donc, au plus haut niveau du développement des femmes, de leur participation dans les challenges comme ceux-là. Et donc c'est un honneur pour nous.
Bien sûr, bon, le circuit qu'on a choisi, une amie m'a posé la question tout à l'heure, pourquoi on choisit toujours le sud. Je ne sais pas, parce que le sud est connu et reconnu par la beauté des paysages, par la difficulté des circuits, parce que bon, il y a aussi des circuits très difficiles dans l'oriental et dans le nord, mais bon, je pense que c'est une habitude qu'on a prise, mais bon, de toute façon, on apprend toujours, c'est la première édition. On a dit qu'on va faire dans ce qu'on connaît le mieux, donc les circuits connus, mais peut-être que dans les prochaines éditions, on va pouvoir s'aventurer davantage et puis choisir d'autres circuits. Déjà, bon, le départ, on va le faire, Inch'Allah, vendredi matin. Comme vous le savez, on vous avait au départ dit qu'on allait le faire sur 4 jours, sur jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mais on a fait un sondage d'opinion et la majorité des femmes nous ont dit que bon, c'est difficile de prendre 2 jours et tout. Donc pour cette première édition, on va essayer avec 3 jours. On va partir, Inch'Allah, de Casa, de Hey Hassani, parce que la gouverneure, qui est aussi une jeune femme, va faire avec nous le départ. Et pour encourager cette initiative, c'est Madame Tijani. Et donc on va le faire à partir de là, vers les chutes d'Ouzoud. Donc la première étape, parce qu'il y aurait 3 étapes. Donc la première journée, ça va être Casablanca, chute d'Ouzoud. Après les chutes, on va manger, on va prendre le déjeuner aux chutes. Et on va continuer vers Marrakech. De Marrakech, on va continuer vers Ouarzazate. On devait, pour la première mouture du rallye, on devait passer la nuit aux couleurs berbères de Marrakech. C'est à 30 km de Marrakech, c'est vers l'El Koust. Mais bon, comme on a changé, donc on va aller tracer directement vers Ouarzazate. Donc ça va être quand même assez lent. On ne va pas passer par le col, parce que c'est justement très lent. Donc on va passer des chutes vers une autre route, vers Ouarzazate, en passant par Marrakech. Et à Ouarzazate, on va passer la nuit, donc dans les studios. C'est les studios de tournage que vous connaissez toutes et tous. Et le lendemain, donc, on va faire la Casbah, la Casbah. On va visiter bien sûr les studios et tout ça. Et on va continuer vers Taoudant. Et on va passer vers Taoudant, vers Souera. Donc, et on va passer la nuit à Souera. Vous savez que le 16, c'est-à-dire le samedi, c'est le dernier jour du festival Gnawa. Donc il va y avoir des concerts très sympathiques. Et donc on va assister au concert. Toutes les femmes qui voulaient partir au festival n'ont pas pu le faire parce que c'est pas évident. Donc c'est une occasion aussi de découvrir ce festival qui est extraordinaire. Un festival plein de vie, de dynamisme, de mixité aussi, de diversité, parce qu'il y a des gens du monde entier, il y a des musiques qui communient, qui se fondent. La musique des Gnawa, le jazz, le blues, donc c'est vraiment à découvrir. Ensuite, donc on va passer la nuit à Souera et le lendemain on va faire Souera Casablanca en passant par Jdida. Donc on va faire la remise des trophées. À Jdida ou à Casa, j'attends Mme Ibrahimi pour me préciser ça, elle va vous le préciser. Mais comme je disais tout à l'heure, j'attendais Madame pour vous expliquer vraiment ce rallye de régulation, qu'est-ce que c'est. Au fait, c'est pas basé sur la vitesse. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas d'arriver le premier, parce que bon, c'est pénalisant. Parce que si par rapport à l'organisation ou par rapport aux initiateurs du projet, vous devez faire 300 km je ne sais pas, en 5 heures. Si vous le faites en 4 heures, c'est que vous avez dépassé de loin la vitesse, donc vous serez pénalisé et même des fois éliminé. Donc ce n'est pas un problème de vitesse. On est vraiment dans l'esprit du respect du code de la route, l'esprit du respect donc, de la nature, de l'environnement, de l'écologie. Donc vraiment, pas du tout dans la vitesse. Puis dans le respect de l'amitié, du travail en équipe, parce que ce rallye vraiment permet des moments de partage, des moments d'amitié et de solidarité, comme je disais, parce que le pilote et le copilote doivent travailler dans
c'est-à-dire avoir cet esprit justement de partage, de prise d'initiative et en fait, de persévérance, de patience, parce que c'est vrai que des fois, celui qui donne des directives et l'autre qui conduit, il n'y a pas d'harmonie et ça peut donner, c'est-à-dire ça peut amener à des frictions. Donc c'est pour ça que c'est un rallye de patience, de persévérance, de tolérance, parce que bon, on doit accepter l'autre. On doit accepter l'autre parce qu'il y a des gens qui conduisent très doucement et les autres à côté qui se disent il faut y aller et tout. Donc c'est un peu, des fois c'est stressant, c'est conflictuel. Mais c'est ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est aussi s'accepter, c'est aussi tolérer l'autre, c'est aussi encourager l'autre. Bonjour. C'est aussi parce que celui qui conduit est dans une mauvaise position, hein, c'est pas toujours facile. Et celui qui fait les calculs aussi doit bien les faire. Donc c'est quand même un moment de communion, comme je disais, un moment de partage extraordinaire. Et donc, le rôle du copilote est très important parce que vous aurez une épreuve par jour. Et durant cette épreuve, le copilote doit bien calculer, doit guider, il est dans un mentor, parce que ça devient un mentor du pilote. Il va lui dire qu'est-ce qu'il faut faire, ralentir, accélérer, à combien il faut accélérer, à combien il faut ralentir, et c'est très important. Parce que le rôle des personnes qui vont vous classer, c'est justement que vous soyez à l'instant T, à la distance X. La précision. Parce qu'on va vous dire, par exemple, les tests de régulation, on va vous dire, par exemple, vous allez conduire 20 km à 50 km/h. Donc, même si vous mettez, parce que pas mal de personnes vous disent ouais, je vais mettre le cruise à 50 km/h et ça va marcher. Mais déjà, dans le démarrage, vous perdez. Même si, quand vous démarrez, vous ne démarrez pas à 50 km/h. Donc, c'est des secondes que vous perdez. Et puis, par exemple, supposez qu'il y a un âne en face de vous, donc vous devez ralentir. Et si vous ralentissez, vous devez récupérer c'est-à-dire la vitesse que vous avez perdue. Il faut calculer la vitesse. Des fois bon, pour rouler à 50 km/h, c'est très difficile. Donc, sans le vouloir, on se retrouve à 60 ou à 70. C'est comme ce qui nous arrive en ville ou là-bas. Donc, c'est-à-dire comment revenir à cette... c'est ça la régularité. C'est-à-dire il faut vraiment être régulier sur le tronçon des 20 km qu'on vous a demandé. Et ça, c'est le rôle du copilote, parce que c'est à lui de vous dire, écoutez, vous avez dépassé la distance à laquelle vous devez être, ou là, vous n'avez pas encore atteint la distance à laquelle vous devez être. Donc il faut... celui qui va vous faire, parce que vous partez à chronomètre 0, lui, il vous chronomètre quand vous partez, donc il sait exactement qu'à l'instant T, à quelle distance vous devez être. Il le sait. Quand il vous chronomètre la deuxième fois au milieu du circuit, il sait exactement si vous êtes très loin. Donc celles qui gagnent, c'est celles qui se rapprochent du moment exact, c'est-à-dire du chiffre exact. Voilà. C'est un exercice qui est super, parce qu'on se rend compte que quand on conduit, on ne fait pas toujours attention à beaucoup de choses. Et puis en même temps, donc on fait attention à la vitesse, mais en même temps on fait attention à la route, parce qu'on ne va pas prendre l'autoroute. On va prendre, donc vous allez avoir un roadbook. C'est comme la Bible, c'est une feuille de route, et où il y a tout. C'est-à-dire on va vous mettre, vous allez passer par une mosquée, vous allez passer par un truc, donc il faut suivre. Et si vous arrivez par exemple quand vous partez, on vous prend à la vitesse 0, et donc quand vous arrivez, si vous avez fait 400 km au lieu de 300, c'est-à-dire que vous êtes perdu. Celui qui les juge peut savoir. Parce que si vous êtes à 1 ou 2 km, ce n'est pas un problème, parce que ça dépend des voitures. Quand on fait les virages, il y en a qui font des petits virages, il y en a qui font des grands virages, donc 1 km ou 2, ça se fait réfléchir. C'est-à-dire la façon de tourner vous fait donc gagner des kilomètres.
Mais bon, avoir 100 km de différence, non. Ou avoir même 30 km de différence, non. Et on sait que, par exemple, de Casa à Marrakech, vous allez faire 4 heures ou 5 heures. Vous ne pouvez pas faire 3 heures, vous ne pouvez pas faire 4 heures, c'est-à-dire que vous avez excédé la vitesse. Donc voilà, il y a des choses comme ça et puis avec l'expérience, bien sûr, les juges savent qui a fait vraiment des parcours sans excès de vitesse, sans se perdre, des parcours parfaits, ou presque parfaits. Donc voilà, il n'y a pas de... Mais comme je disais tout à l'heure, le principe, c'est pas de gagner ou de ne pas gagner, le principe c'est de participer. C'est vraiment créer cette ambiance, être dans cette aventure, parce que je suis sûre que, bon, je pense que très peu d'entre vous peut-être se connaissent, mais à la fin du rallye, il va y avoir une amitié qui va se développer, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se développer, donc une aventure qu'on voudrait refaire, parce que c'est tellement intéressant, une aventure humaine. On n'a pas toujours l'habitude en travaillant parce qu'on est tout le temps 8h, midi, 2h, 6h, on est au boulot, on est face à ses clients. Donc le temps d'un week-end, avoir cette petite escapade, je pense que ça fait beaucoup de bien à tout le monde et donc surtout aux femmes parce qu'elles sont multitâches, elles ne sont pas que dans leur boulot mais elles sont dans beaucoup d'autres choses, donc c'est bien, une escapade, coupure de tout. Et voilà, donc si vous avez des questions, avec plaisir. Oui. On peut aussi leur parler de comment ça va se passer. Donc, les roadbooks, ils arrivent dans 10 minutes, 15 minutes, on a les roadbooks. Donc moi déjà, je suis très contente d'être contactée par la FEM parce que aussi notre... c'est-à-dire faire une alliance entre la FEM, c'est quelque chose de beaucoup de grand. Je m'excuse, il y a un problème du micro. L'autre, il était... L'autre, il était... Je sais pas. Il y a un problème. Un problème d'écho, un petit peu... Nous sommes une association qui, alors d'ailleurs, Madame Mira, elle a participé, je pense, une 2 fois avec Madame Hayat. Et elles avaient gagné, à l'époque, il y avait le patriarche communiste, et donc c'est lui qui leur a donné le prix. Elles avaient pris ce rallye au sérieux. Donc moi, ce que je dis, c'est que ce rallye, ce n'est pas un rallye de vitesse, c'est un rallye de suivi de roadbook. Il y a un itinéraire qu'on va vous donner, et il faut le suivre. Donc nous, avant le départ, on va... اللي كان قبيلة كان اكسلون قبيلة سيبا سعيدة Donc le rallye c'est pas un rallye de vitesse, d'accord? C'est un rallye qui a un roadbook, qui a le compteur ديال كومبيسيون خدام في الديبار تنديروا le compteur à 0. Et puis après, il y a des indications des flèches, il y a des بحال دابا كيقول لك une mosquée à droite, اللي كتلقى ديك لا موسكي à droite كيكون حداها مثلا 1 كيلومتراج، يمكن في لا فواتور ديالك كتكون فيها 10 كيلومتر، مي في ديك لا موسكي داك الروبير كتكون 12 كيلومتر، دونك لا كوبيلوت هنا كتكتب 12 كيلومتر، كتعرف راسها راه الطوموبيله اللي دارت هذاك الغوتبوك ما عندهاش نفس لي طالوناج، وداك لي طالوناج بحال قلتي بحال الميزان. الا شديتي جوج الميزانات ولا 4 واحد كيعطيك فيك 50 كيلو، واحد اخر كيعطيك 52، واحد اخر كيعطيك 48. دونك هذا هو المشكل بين لا كوندويت كل واحد والروي ديالو. دونك سي لا او سا شونج. دونك مره يعني في 100 كيلومتر كيكون واحد الفرق ديال مثلا 15 كيلومتر. سي لي طالوناج اللي كيبقى يتكومونا بشويه بشويه حتى كيولي كبير. مي اشنو اللي كيخليكم ما تلفوش؟ هما لي غوبير اللي كيكونوا حدا قراب للكيلومتراج ناقص او زايد. داكوغ. الوغ فين ما كيكون مثلا شي دوره غتكون الكوبيلوت كتقول السيده اللي كتسوق، بعد السيده اللي كتسوق ما شغلهاش في الغد، كتشوف هي الطريق كتحدي راسها. دونك فريمون يفو با لا بيلوت خصها تثق في الكوبيلوت ديالها. اي بوغ فريمون حيت il y a 3 étapes. كاين 3 jours, c'est 3 étapes.
La première étape, تنحاولوا تيكونوا عندنا des défauts. D'accord? On les évite pour la deuxième étape. Et on évite encore les erreurs de la deuxième étape pour la troisième étape. La plupart des femmes, elle ne doit pas se dire راني تكلاسيت باسكو راني خدمت مزيان باسكو البلاصه فين خداها سميتو لو سكري فين خداها كتجري راه مش عندها الزهر يعني ما خداهاش في ديك البلاصه اللي كتجري بيتيت خدا وحده اخرى اللي كانت غاده بالغدبوك مزيان. Il faut pas se perdre, il faut être régulier في لا فيتاس. عاطين 80 دير 80 عاطين 60 دير 60. مثلا واخا مثلا عندك لو غود بوك مثلا كنعطيوكم ان طون ان بارتي مثلا كنقول لكم في هذه البلاصه غديروا فيها مثلا 2 سوايع. دونك ملي كتضربوا نص الكيلومتراج كتقول ولا الربع كتقول هنا خصني نكون في ساعه في نص ساعه. ملي كنكون في النص كنقول هنا خصني. Et ça c'est le calcul, c'est le travail de la copilote. C'est pas celui de la pilote. La pilote كتشوف الطوموبيل والطريق وما تنيرفاش واخا تقلق ليها لا كوبيلوت اللي كتقلق بزاف هي لا بيلوت ça arrive. Mais aujourd'hui حنا ce qu'on veut faire c'est vivre, c'est voir le Maroc. حيت ما كنعرفوش مزيان. دابا مدام ليلى فاش مشات في لو بروميير رالي كلنا شفنا ان ماروك اللي ما كنعرفوش ياك. دونك الا انسيستي على هاد ليتينيغير باسكو عجبها بزاف وزادت منه بلاصه اخرى اللي عاود عجباتها بزاف قالت لك هنا فين لا بروميير ايديسيون. الوغ on va un petit peu هاد لو غادي نعياو فيه داكور. مي اللي غادي يعجبكم فيه كي غتشوفوه ما غيخليكمش غتعياو. ديجا لافونتاج ديالنا سي كو لو جور ما غيظلم حتى 8 وربع ولا شنو داكور. دونك اون سيت افونتاج. ملي كنديرو حنا لو غالي دي لاك اللي هو سي ان غالي فاميليال تنوصلوا في 7 راه الظلام. دونك اوجوردي اون عندنا الحمد لله كلشي متوفر لينا باش ننجحوا. غير la première édition on va la considérer comme édition test اللي هي غادي نعرفوا المغرب غادي نشوفوا un petit peu parce que c'est nous on va organiser. mais انا بغيت مدام يلا هي تدخل مزيان في l'organisation باش pour que les années prochaines تولي شي حاجه ديالكم ما تحتاجوش شي واحد كي va organiser pour parce qu'aujourd'hui حنا المغاربه on voudrait avoir beaucoup de personnes qui organisent لانه المغرب ديالنا راه تبارك الله كبير. بغينا مثلا يكونوا aujourd'hui il y a une dame et moi qui organisons les rallyes alors que les femmes عندهم بزاف ديال الحوايج اللي elles sont minutieuses. كتختار لوطيل زوين كتختار الماكله زوينه كتختار طريق زوينه كتختار بزاف الحوايج ما كنعينش انا عندها بزاف. مي المراه عندها شي حوايج اللي ربي عاطيهم ليها لي زوفيس. لا رجال انا كنحترمهم وكنقدرهم يعني المراه une femme elle peut faire beaucoup de bonnes choses pour la femme et pour son pays pour les hommes. donc aujourd'hui inchallah غادي نديروا اليد في اليد sachant que بزاف ديال كاين هذا festival de Gnawa عامرين لي زوطيل تما وداك الشيء. mais on va être bien servi, on va bien manger, on va bien dormir. غادي نحاولوا نصبروا على بعضياتنا شويه. après on va essayer de قولوا لنا لي remarques ديالكم في كل ليله كل بريفينغ دي remarques نيجاتيف بوزيتيف باش نحاولوا l'année prochaine inchallah on va améliorer jusqu'à ce que peut-être la femme elle va peut-être un jour organiser un rallye d'عيالات مع رجالهم ووليداتهم. ça ferait plaisir parce qu'aujourd'hui la femme خدامه بوحدها ياك ولا لا. donc nous on a demandé on est passé au rallye des lacs parce que كانت la demande من عند العيالات كيبغيو شي وحدين كتبغي تجي مع ولدها كاين اللي كتبغي تجي معها راجلها كاين اللي كتبغي تجي مع sa copine avec des copains et tout. mais كنكونوا toujours dans le respect de l'autre. donc si vous avez des questions je suis à votre entière disposition. comme ça كاين في كازا des femmes ديالنا الرباط ما جاوش donc je vais les voir demain je suis de Rabat زياد طارق انت معك انت مكرف سمي جيتي من الرباط وعاد ما تديريش حاجه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. d'ailleurs درنا مرحبا صافي صافي داكور
partage de votre expérience dont tout le monde va profiter. Alors, je voudrais poser une question d'ordre technique. Nous sommes un copilote et un pilote et un copilote. Est-ce qu'il peut y avoir une alternance entre le pilote et le copilote? Oui, c'est possible. Normalement, juste باش دابا إلا كان غيكون une alternance, il faut que les deux soient formés sur le roadbook, le briefing. Le départ, je vais prendre le roadbook à 8h30. Normalement, 8h, c'est les vérifications, c'est les stickages. دابا حنا يلاه الاولى دابا حتى انا راه 10 دراليات ولكن معكم يلاه بدينا وغادي نمشي معكم ياك ولا لا. Donc parce que c'est elle qui organise c'est elle qui a tout fait. Il a كان شي حاجه خايبه c'est moi. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand elle est venue la première édition, كان عندها وقيله كنتي 5e ou 4e non. حيت انا جيتي انا بقيت حاله فهمت نقول مدام ميارا ما était contente. L'artiste ديالنا مدام حياة عاود c'est une femme d'un niveau تاعي تبارك الله الله يعاونها. Donc je me disais c'est alhamdoulilah puisque ces femmes n'ont pas critiqué وهذا on est arrivé زعما كاين شي وحدين اللي مي هذوك الناس اللي تيعيبوا pour moi c'est que بغاو اكثر من داكشي اللي ما كاينش parce que aujourd'hui حنا le but ديالنا c'est de voir le Maroc, c'est de se rencontrer entre nous, c'est que نتصاحبوا اكثر, c'est que نخرجوا شويه من الديور, نخليو رجالتنا وولادنا وجيراننا وداكشي ونمشيو للكلا, c'est que نشطحوا ensemble. كاين اللي ما عمرها ما شطحاتش غتشطح, كاين اللي vous savez donc il y a beaucoup de choses اللي كاين اللي مثلا غتكون عندها une crevaison, on va un petit peu l'assister, mais elle va pouvoir مثلا on va essayer de واش بغيتي ديرها بوحدك هي لا بغيتي تجبروا نديروا لها حنا, مي زعما شي حوايج اللي المراه كتقول ولا بارفوا يا دي فام اللي غندوزو في دي مونتاني كتقول انا كنت كندوخ راجلي ولا ملي كانوا كيصوبوا دابا ندزت اي سا فريمون كترد في المراه واحد اون اوتر لا فورس اخرى. دونك كنت الا كانوا الجوج غادي يتبادلوا مع بعضياتهم خص الجوج يكونوا بالالمام, لحقاش ملي غادي تبدا الاولى بالغود بوك خاص اللي غتاخذ عليها ماشي غديروا ان بون كلاسمون في الاول ومن بعد في لا دوزيام ايتاب غادي يكون ان بروبليم. J'ai quelques conseils à vous donner, c'est que حيت ملي غنكونوا ندوزو في الجبل كيكونوا بارفوا مضيق الطريق ماشي بزاف كتعرفوا سميتو كتكون مضيقه. دونك ملي ما كتبانش ليا الطريق انا فريمون ما نقولش انا غادا بوحدي, كنمشي بشويه تتاكد بانه جو مي بريبار ا سورتير. علاش؟ ملي كيجي شي واحد حماق كيجري من هنا وانا جايه من هنا كنلقى راسي راني ديجا هربت عليه. الا هو دار ان كود فولون غيدير ان كود فولون دون ان موفي سونس غضربي الطوموبيل. انا المهم راني حديت راسي وبعتني او ليو دو تورني بواحد الطريقه بواحد لا فيتاس بحال انا غادي بوحدي في الطريق وشاده اللي من ديال داك اللي جاي سي با بون. بحال دابا جو كتكون كيكون جاي واحد هكا انا جايه من هنا, هذا داير جاي بوحدو بحال بوحدو في الطريق حيت خاويه الطريق غتلقيت هذه لا ميم شوز كتقول الطريق خاويه انا غادي ندير لا ميم شوز. هذا كيشد اللي من هذا وهذا كيشد اللي من هذا. كيس كي سباس كيجي سورتو اللي كيكون هنا على الحافه, هنا فين كيكون ان بروبليم. هذا راه عنده الحيط عنده الجبل هنا في سون او بوين سون ديتور كوم سا. هذا ملي كيجي هذا كياخذ له شويه من الطريق ديالو, هذا كيجي كيكون كيجري كيف ملي كيجي هرب كتسبب به الطوموبيل. وكي فو ميو كونط اون نو فوا با الطريق قدامنا كان شويه عليا وكندور شي واحد زربان باغي يدور سي سون بروبليم. كنحاول نديرو لي فو دو ديتريس و 4 سميتو باش كومون باغ اكزومبل كيكونوا ورانا دي كاميون, خلاص كيكون ان كاميون زربان عنده السلعه خصو يوصل. يفو اون فوا تلقاو واحد البلاصه اللي تخرجوا فيها ماشي دوبل حتى كتشوفوا ما جاي حتى واحد السيني على دغوات. انا كنهضر معكم بحال يلاه كتبداو, ولكن سو سون دي كونساي اللي يمكن واحد كيصوب 20 عام وما تيحتاجش باسكو جو فوا لي جون كونتوير. Aujourd'hui الطريق راه كتقتل, الحديد كيقتل, مي سينو اون في اتونسيون اون كوندوي زعما اون بريفويون لي مثلا نكونوا شويه بيسيميست كنخرجوا روسنا من هذا. دونك تريد تبدلوا الى بجوج فهموا ماشي وحده الا حسنا هاد الصوت باسكو الديتاب الاولى كانت فهمها الديتاب الثانيه تفهمها
Les rallyes, les grands rallyes, il n'y a pas d'échange. Gazelle, il y a des échanges. Mais Gazelle, ça fait 5-6 jours, c'est ou les gazelles, tu sais, عندهم les balises, ماشي ما عندهمش مساحه ماشي بزاف كيمشيو لي ديون دو جكاكا ولا هذا سي با ماشي بحال حنا راه tu vas faire 1200 km aujourd'hui. Moi, au fait, les balises, c'est autre chose, c'est un autre esprit, c'est pas la régulation, c'est plutôt comment faire pour. C'est plutôt les cartes, c'est plutôt la boussole, c'est l'utilisation le nord-sud et tout ça, c'est l'utilisation des cartes, c'est comment retrouver, est-ce qu'il y a un endroit à traverser les dunes, c'est autre chose, ça n'a vraiment rien à voir. Mais là, c'est la route quand même, c'est la route. C'est la route, vous demandez, la route en montagne et la route. Non. هذيك لا روت اون مونتاني غادي نديرو فيها ان كونفوا شو متابعين ونوقفوا مره ونشوفوا نتصوروا هذيك اون فير ان كونفوا C'est celle qui sont les hauteurs de Pascal-Bozo, c'est ça? فوالا مي كون لا يقين راكم غتمشيو بحال وليداتي هذيك الساعه في الوقيته الصغار غنسى مدام هي غنخدي البلاصه الخايبه غادي نكون معاكم المطر القدام وانا الدور oui, bien sûr. Tout le temps. Maintenant, on sera en convoi. Mais c'est chronométré. En convoi, il n'y a pas de chronomètre. Quand on est en convoi, il n'y a pas de chronomètre. C'est des petites étapes ou des étapes qui sont juste pour باش نمشيو بشويه باش Donc il y a 3 épreuves par jour de régulation. Et il y a chez choisir le stress parce que il y a un peu de calcul, il y a un peu de alors la régularité مثلا la pilote كتشوف la copilote ملي كتشوف عندها la régularité sur 10 km sur 10 km مثلا كتكون la régularité ماشي sur راه مكتوبه عندكم من هنا لهنا كاين début de régularité et fin de régularité DER et fin de régularité voilà donc il faut faire très attention donc هذاك le tronçon هو اللي خصكم تكونوا ريغولي كونط اون دي ريغولي شنو هي كتشوف الغد بوك واش فيه شي فيراجات ولا شي حنا ما كنعطيوش فيراجات لا ريغولاريتي كنعطيوها في طريق عاديه كيس كي سباس هذيك لا ريغولاريتي كانت الطريق ديال 80 كدير 80 كدير 60 كديروا 60 الوغ باغ اكزومبل درتو 60 من هنا غادي 60 من هنا مثلا كاين واحد الطوموبيله وقفتو راه 40 وانتم غاديين 40 حتى دوبلكم حتى دوبلتوها عاد مثلا 60 دونك لا كتعرف امتى حبستي امتى وليتي دايره 40 اي تو سويت كتشوف شحال درتي 6 كيلومتر كان خصني ندير 80 شحال خصني نكون دابا هنا جو في لو كالكول اي جو روبرون واش ندير مثلا خصني نطلع على بزاف مي ما تهبسوش دوزكم في لا بروميير ايديسيون افيك سا ديك الساعه je sais qu'il y a beaucoup de masseuses. Donc c'est la règle de 3. C'est la règle de 3. C'est-à-dire qu'à De Gaulle, je dois faire 30 km par exemple en 15 minutes. 30 km en 15 minutes, donc 1 km c'est la X égale donc 30 km fois 1 divisé par 15. Donc par 15, 1 km, c'est-à-dire à l'instant, la distance X, le temps. Et donc c'est-à-dire chaque minute, calculer chaque minute, la distance. Ou là, chaque seconde, ou là, chacun au fait la précision qu'il veut donner. Et les gens qui veulent gagner, c'est la première édition. Pourquoi je fais relax max. Mais les gens qui partent pour gagner, qui trouvent vraiment la précision, à la seconde près. Et ça, tu peux calculer. C'est toujours la règle de 3. Tu calcules et le rôle de la copilote est très important. Parce qu'elle dit à l'autre, accélère ou la ralentit et voilà de combien tu dois accélérer. Et là, tu es bon. Là, c'est bon. Tu vas reprendre ta régularité. Donc, quand tu prends 40, la régularité, que tu l'as dit 45. La distance X, tu vas dire 40 direct. Tu vois, c'est pour ça que le rôle de la copilote est vraiment très très important. J'ai une question par rapport à l'alternance. Le moment d'alternance qui est trop le décor, c'est ça? Il faut le prendre en considération par rapport à la Oui.
مع سعيده مرة غنوقفوا غنصوروا عندك لي طون ماشي لا ريغولاريتي ديري اللي بغيتي غير ما تجريش. سي لا ريغولاريتي اللي محسوبه داكور. الوغ اشنو محسوب؟ لا ريغولاريتي la vitesse, il ne faut pas faire un excès de vitesse sur place, donc des pénalités. Et il ne faut pas se perdre. Quand vous vous perdez, il y a un kilométrage de plus. Donc quand il y a un kilométrage de plus, il y a une pénalité. Donc, la régularité, ça y est, vous n'avez pas de... Vous pouvez vous arrêter. Alors, كاين ان طون امبارتي حنا on ne pénalise pas. مثلا درنا غادي طابو ولا غادي 3 سوايعات تقدري تجي ورا 3 سوايعات mais vous n'êtes pas pénalisé. Vous êtes pénalisé quand vous vous perdez, vous avez un plus de kilométrage et quand vous avez fait une مثلا كان parfois تنديروا ملي كيكون عندنا لي جوغيسيل بزاف تنديروا شي بلايص الناس كيحطوا ستوب ولا في الروج ولا مثلا كاين شي بلاصه اللي بغا كيدور تحت كتجي الدور عاد اليمين ما جاي حتى واحد غندور نو يا ستوب يفولو. دونك هنا كنا كنديروا لي تروك مدينا هنا كتكون اون غون بيناليتي. سينون نقول لكم مثلا ديك لا ريغولاريتي دي كيلومتر ولا بس راه عرفتوا راه السيد كتبقاو غادي حتى كتشوفوا الطوموبيله ديالو. دونك انا سكو جو دي ديك الوقيته اللي غتشوفوا الطوموبيل انا ما غيبغيوش نقولها الوقيته فاش تشوفوا الطوموبيل ديالو كتشوفوا في ديك الوقيته vous étiez à 10 كيلو à 8 كيلو لو كونترول سكري اما تيكون في الديبي د ريغولاريتي ولا في الوسط ولا في الاخر. دونك مثلا كنتو هنا شويه كتجريو من بعد كنتو غادي بشويه من بعد صافي قررتي صافي ساليناها تما افون لا فان كيكون بارفو كيكون لابس مثلا حدا شي خروف ولا هذا كنقولوا هذا سي ان بيرجي حنا كنصوروا ونعطيو لي ابخي باش كتعرفوا باش كتعرفوا كتشوفوا لا فواتور اللي كانت معانا فيها 101 ولا 02 كتقولوا اي لا اي كونت ملي كتعرف راسك شدك مثلا تشد الكونترول ديالك 8 كيلومتر كتشوف ديك 8 كيلومتر شحال درتي فيها في الوقت كتقول بون جي في اون بون ريغولاريتي. مي سينون ابخي لو رود بوك سي il faut pas se perdre. قبيله هضرتي مزيان احسن مني باسكو فوزافي داكشي اللي عشتي واللي طبقتي شحال قلتي il faut de toute façon je pense que le débriefing pour chaque étape يمكن لنا نديرو بحال un petit jeu de rappel pour dire voilà les erreurs des unes, voilà les erreurs des autres et comment les rattraper la journée suivante et comment ne pas le faire parce que l'objectif c'est que qu'on s'approche toutes de cette régularité. L'objectif حنا ماشي عندنا تشاركوا هذا العام mais que chaque année vous revenez. Et donc الاستعدادات وشنو من وراء هذا السباق النسبي؟ بالنسبه لنا هذه التظاهره اولى من نوعها اللي كتعم النساء مقاولات لانه الراليات راه كتعرفوهم ما تيكونوش دائما تيكونوا ميكس ولا تيكونوا غير للرجال ولكن هذا جمعيه نساء مقاولات اللي اول مره كتاخذ هذه المبادره هذه بشراكه مع الجمعيه المغاربيه ديال سباق السيارات وحنا كنعتزوا بهذه الشراكه لانه غادي نجمعوا فيها واحد 60 امراه مقاوله في واحد السياق ديال الصداقه ديال التكافل ديال التضامن ديال تبادل التجارب ديال يمكن تبادل الشراكات واللي من خلالها تنبينوا بانه جمعيه نساء مقاولات ماشي غير جمعيه اللي كتهتم بالاشياء كتهتم بالمشاكل ولا بتنميه المقاوله النسائيه في المغرب ولكن كتهتم حتى بالصحه كتهتم حتى بالترفيه على النساء المقاولات من خلال تنظيم هذه المظاهره هذه من خلال التظاهره من خلال حضورنا في هذه الندوه الصحفيه كنشوف واحد يعني الاقبال ديال النساء هذه العاملات يعني رؤساء او مقاولات او هذا المهم كنشوف فيهم ماكش غير المشاركه ديالهم بل هما باغيين مثلا يديروا واحد الاعمال اجتماعيه في واحد المناطق اللي هي نائيه وفقيره وهذا يعني عمل يعني يحسب للجمعيه يعني النساء من طبيعتهم انهم حنان
حنان لان المراه كتعطي الحياه، اذا ما يمكنلاش دائما كتحن على اطفال اخرين انه كتشوف فيهم ولادها، اذا كتحن على اطفال المستقبل، كتربي، هي مربيه. واخا تكون قبل ما تكون هي قبل ما تكون رئيسه شركه. دونك بالنسبه لنا هذا منين قلنا لهم باننا بغينا نديروا عمل حتى هو زعما شاريتابل، كلشي زعما ما كاينش شي واحد اللي قال لك لا، كلشي تشجع وكلشي قال لك زعما كيفاش نقدروا نساعدوا كيفاش نقدروا نساهموا. اذا حنا قلنا لهم زعما اللي بغات تجيب شي حاجه، حنا كجمعيه درنا واحد التنظيم ديالنا داخلي، ولكن المشاركات الى كل وحده فيهم زعما تبنات شي حاجه، تبنات يمكن طفل في الدراسه ديالو، ولا تبنات شي حاجه، ولا عطات شي حاجه، زعما هذه مساهمه كنظن جد يعني اللغه التجاريه تضامنيه. الشعار ديال هذه الدوره هذه يعني ما درتوهاش، ولكن ربما تعطي شعار. شنو من الشعار اللي غتعطي لهذا الدور؟ لو ليدرشيب فيمينا، انا بالعربيه كيفاش غنقولوا ليدرشيب فيمينا؟ غنقولوا التمكين النسائي. هو القمه تمكين لانه امراه مقاوله كنطلبوا منها باش تكون صباره، باش تكون ناجحه، باش واخا تخسر ماشي مشكل، تعاود ثاني تبدا تجدد، تكون مثابره، تكون مسيره مدبره، تكون عندها واحد التمكين وعندها واحد ليدرشيب. ولكن الا زدتي هذا الشيء كله، زدتي عليه من غير روح المقاوله، روح رياضيه حتى هي، روح رياضيه لا بالنسبه للتعامل مع الاخرين، ولا بالنسبه للتعامل مع ليكيب ديالها، ولا بالنسبه من التضامن الاجتماعي. تنظن بانه هذه غتعطيها القمه ديال لي كاليتي ديال كيفاش غنقول القمه ديال القيم، واللي هي القمه ديال القيم هي هذا التضامن، روح التضامن كسوسوا في خاصة مع الطبقة مثلا مع الطبقة الفقيرة ولا هذا، باش يعني الرياضة النسبية في خدمة الطبقة الفقيرة، ولا في خدمة نديروا عنوان ان شاء الله. لا ماشي خدمة، لا ماشي هذا عنوان، لأن العنوان ماشي هو خدمة، يعني الشعار تضامن في خدمة الوطن، في خدمة الوطن. صافي شكرا الله بارك الله. حيت أول مرة فكرت بعد سنوات طويلة أنها تنظم قافلة رالي للنساء سيدات أعمال باش يحاولوا يتلاقاو أكثر. والحمد لله هذا الرالي هو ناسيونال، لأنه النساء جاوا من جميع جهات المغرب. دونك تنشكروا النساء اللي جاوا من وجدة، من فرنسا، من اسبانيا، من البرتغال، من بلجيكا، ومن جميع انحاء المدن. كاين اللي جات من وجده، كاين اللي جات من اكادير، كاين اللي جات من الرباط، كاين اللي جات من يعني من جميع جهات المملكه المغربيه. تنشكركم وتنقول لكم سمحوا لنا على هذا، كاين واحد شي شويه ديال اون بوتيت موفيز اورغانيزاسيون، مي حنا المغاربه اوني كابابل دو جيري تو. تنشكركم، تنشكر النساء، تنشكر ايضا كل من ساهم من بعيد او من قريب في انجاح ان شاء الله هذه الدوره. اللي بغيتكم تعرفوا بانه احنا ما غاديش نديروا رالي، واخا السميه عنده سميت رالي، راه هو درنا هذا الرالي باش يجمعنا، باش نتعرفوا على بعضياتنا اكثر، باش نشوفوا المغرب ديالنا الجميل، باش نديروا اعمال جمعويه، باش نفكروا اننا كل وحده عندها شي حاجه زوينه تبغي تعملها في الصالح ديال البلاد ديالنا، وفي الصالح ديال القرى اللي هما سميتو بعاد، لاننا منسيين شويه. دونك اللي بغات تقول شي ميساج بين ما درنا الانطلاقه ان شاء الله مع 9:30 لو ديبار 9:30. اللي عنده شي سؤال اون اي لا بور ريبوندر، اللي عنده شي سؤال اون اي لا بور ريبوندر. لو ديبار غادي يدار باغ اوردر ديال السيارات اللي جاو في الوقت، يعني السياره اللي الاولى الثانيه الثالثه. ابخي غادي نديرو ان كونفوا، غادي نديرو ان كونفوا. جو في رودير سا دون ان بتي كار دور، يعني مع 9:15 غنعاود نقول شويه من هاد الهضره اللي كنقول. غير دابا غنديرو ان كونفوا من هنا حتى الطريق ديال مراكش. غادي نكونوا تابعين رجال الامن اللي تنشكروهم على هاد المجهودات وهاد التعب اللي تيديروا معنا في كل دوره، وتنشكروا ايضا رجال الدرك، وتنشكروا السلطات المحليه اللي
اللي كتسهر معنا في انجاح هذه الدورات والدورات اللي كنديروا. اذا غادي نديروا ان كونفوا من هنا حتى للخرجه ديال الدار البيضاء، وغادي نوقفوا، وديك الساعه غتعطى كل سياره كابين سياره وسياره غتكون 1 مينوت دو ديكالاج. دونك هنا علاش بغينا نديروا الديبار؟ باش نمشيو كلنا اون كونفوا، باش ما نتلفوش في الطريق، باش كنسهلوا علينا. الدوره هذه ان شاء الله بغيناكم غير تشاركوا وتجمعوا، ما بغينا كلشي غياخذ لا كوب، كلشي غيربح، كلشي غادي، ما بغينا كسايد، ما بغينا سباق، ما بغينا مشاكل. راه اللي جرات وتصونطونيا راني زوينه وبخير، ولكن لي زيغور دو فيتيس اون نون في بلو، حيت كاين اللي كتجري عندها السوقال بحال الماكله، كاين اللي كتمشي بشويه عليها، كاين اللي كتخلع بان دوبلاج بغوسك، كاين كل وحده. دونك نخمموا في هاد السيدات باش نخليوهم، حنا بغينا نضحكوا، بغينا نشوفوا المغرب، بغينا نديروا الخير، بغينا نحبوا بعضياتنا اكثر ونحبوا الوطن ديالنا، وكل ما هي زوينه نعاودها. الوغ بغيت مدام العروسي تعطي شي كلمه اون ميم طون لاله صفاء اللي هي بطله ديال الراليات، كل رالي كتربح فيه، ولكن هذا الرالي راه ما غتربحش. علاش؟ حيت ماشي الرالي ديالها، الرالي ديال لا فام، ما تعوليش. صباح الخير عليكم. كنشكر كل اللي حاضرين معنا واللي جاوا يشاركوا في هذا الرالي هذا. الرجال اللي كيعاونونا كنشكرهم كلهم، اللي ديما في الصف ديالنا ومسانديننا. كنشكر السلطات المحليه في كل مدينه غنوصلوها ان شاء الله. ومرحبا باللي جا واللي غاب، كملوا معايا البنات. كنرحب بجميع اللي جا واللي ما تيسرلوش انه يجي، وكنتمنى الله عسى يكون هو هذا الرالي ماشي رالي بمعنى الكلمه، وانما يكون رالي تحدي واكتشاف في نفس الوقت، وتضامن وسياحه وانعاش المناطق اللي غنمشيو لها ان شاء الله. وتكون فرصه اولا نتعرفوا على بعضياتنا، وتكون صداقه من هنا لقدام، ماشي صداقه وإنا كنتسناو نكونوا عائله. وشكرا للجميع اللي جاو، وكنهضر على صفاء جيت تاخذ الكلمه من مورايا. مرحبا بكم ومرحبا بنا عندكم. Bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir de vous voir aujourd'hui. Moi, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Soyez un peu prudents sur les routes parce qu'il y a beaucoup de virages, surtout le tronçon de Menel Ouarzazat. Et ce que je vous dirais, c'est qu'on va vraiment s'amuser. كل شيء غايتي واحد لاكوب يحطها في البيرو ديالو زويونه سعيده قلباتنا، دونك ما تحسبوش راه ما غنربحوش. Et donc j'espère qu'on va passer un très bon séjour ensemble, on va s'amuser, faire la fête. نشاط. واش انت بريزونط عباد الله؟ ما تيجيو يديروا عندك تليفون فابور. رباطيات سي مرحبا، تكازاويات. الله قلت لك هكذا اللي بغات تاخذ تليفون فابور، اللي بغات دير لونغاجمون، اللي بغات دير داك فورفي، سميتو كلشي بخير، كتعاون مزيان بخير، كدير الخير حتى في الخدمه. À faire un convoi, on va être convoité par les agents de police jusqu'à la sortie de Casablanca vers Marrakech. Dès que ça, on va lancer le départ une par une avec un décalage d'1 minute. بين السيارة والسيارة. دونك كنتمنى انه اللي باقي ما دارتش لو نيميرو ديالها في الفيكول ديرو تجي عندنا هنا. اللي باقي ما خداتش لا كاسكيت و لو نيميرو ديالها سي تري امبورطون. Voilà, donc tout à l'heure je vais résumer à 9h15. Merci. نذكر طبعا حلنا النسخه الاولى اللي جرت تحت يعني الرعايه الساميه او الرئاسه الشرفيه لصاحبه السمو الملكي الاميره الجليله لاله مريم، وتحت اشراف الجامعه الملكيه لسباق السيارات FMSA. اذا هذا شرف ان هناك شراكه ما بين جمعيات، وان بطبيعه الحال سمو الاميره الجليله لاله مريم هي المشرفه والراعيه الرئاسه الشرفيه لها بطبيعه الحال. وكنحيي كذلك الشراكه ما بين أفهم الجمعيه النسائيه لمقاولات المغرب، وكذلك الجمعيه المغربيه لرياضه السيارات أمسا، ومؤسسه غالي
بول بوزيسيون. اذا هذو بطبيعه الحال كنهديو لهم التحيه وكنشجعوهم، وكهذه البادره الجميله لاول مره في المغرب 2015 رالي نسائي 100%، ولكن ليس اي نساء بل نساء المقاولات اللي كيقولوا نحن هنا في جوله مغربيه لتفقد الورشات اللي ممكن تتيحها هذه القافله اللي غنسموها هذه، ولكن غنسموها قافله نسائيه من اجل اكتشاف المناطق المغربيه وكذلك تقديم ما يمكن تقديمه. اذا المراه المغربيه تحيه لكل مراه مغربيه، ونسمعوا شويه الموسيقى ديجاي. Une aventure dans un élan d'amitié et de solidarité. Donc l'objectif n'est pas de faire de la vitesse, mais d'être tout ensemble, de partager des moments forts, des moments d'émotion, de découvrir des paysages magnifiques, de faire la fête. Nous sommes là pour faire la fête, nous fêtons l'entrepreneuriat féminin, nous fêtons les femmes. Et donc bon voyage et conduisez doucement. L'objectif c'est la sécurité d'abord. Et c'est la fête après. Merci beaucoup et on se retrouve donc à Rochoutou, Inch'Allah. Je pense très bon et que les femmes vont relever ce challenge avec brio. Donc ayez confiance en vous, ça va se passer très très bien. Nous voulons faire la fête, nous voulons que cette manifestation soit une manifestation extraordinaire, unique. Et donc, grâce à vous et grâce à votre participation, marhaba bikoum une autre fois. Qu'est-ce que je voulais dire? Il faut faire la fête, il faut le faire dans la joie, dans la bonne humeur. On n'est pas là pour faire de la vitesse, mais on est là pour participer, pour partager des moments forts, pour partager des émotions. Et je compte sur vous, j'ai confiance en vous. Je sais que la femme marocaine n'a jamais failli aux aspirations de tout le monde et a toujours été au rang donc des citoyens et citoyennes marocaines qui font des choses et qui relèvent des défis. Donc voilà, marhaba bikoum et bonne route, bon voyage à tout le monde. Allah yakhlikum, pas de vitesse, s'il vous plaît. Voilà, je pense qu'on va annoncer le départ. Comme disait Saïda, pas de vitesse, les unes à la suite des autres. Et on va aller à la station pour le carburant, pour Inch'Allah faire le départ de la station tout ensemble. Et donc je compte sur vous et sur votre sagesse pour faire un convoi inédit et un convoi donc, qui est à la hauteur des femmes marocaines. Merci beaucoup. Alors, suivez les consignes. Dans quelques instants, ça c'est le départ d'honneur. Du Maroc, courage, et attention toujours à la sécurité. Klaxon. Et le drapeau marocain est toujours levé dans cette première édition. On est des Marocains, on est fiers d'être. C'est la première édition de Rallye FM pour les femmes d'entreprise au Maroc. Alors, courage et félicitations. Saïda Ibrahim pour l'organisation. Courage du pilote et surtout ne dépassez pas la vitesse, c'est 70 km/h au maximum et surtout 40. Alors courage, on est terminé. Alors c'est le départ de première édition de AFM. Merci Kaza. شكرا سيدتي المحلية الأمن الوطني القوات المساعدة الوقاية المدنية. تعمل واحد يعني راديو
ديالها على شكل قافله او رالي باش يحاولوا يجمعوا النساء من جميع جهات المملكه، وباش ايضا لانهم ما كيتلاقاوش بزاف، دونك هذه فرصه انهم هاد النساء يتلاقاو ويفكروا بزاف المشاريع بالنسبه للقرى والبوادي وايضا مسائل تنمويه. L'association Femmes Chefs d'entreprise organise cette première édition de la FEM Rally Women Express. C'est pour un petit peu réunir les femmes entre elles chefs d'entreprise, parce qu'elles ne se voient pas beaucoup, et aussi pour réunir toutes les régions du Royaume du Maroc, sachant qu'aujourd'hui le Maroc est à 12 régions. Ça. Donc, voilà, donc on est en train de travailler aussi sur le social, sur des actions conviviales. Voilà. Merci. Allez, filles, les filles,
يلا ودي يلا يلا. شاف فينا هما الوغ بلاتي بغي دابا شوف الشريف دابا هادشي اللي كاين هنا انتما مخلدين كيما هو السي اش دايره على لا ولكن اش شدي دابا راه شدي شويه يلا دابا واش نعطيو غير عطيني شي حاجه ويجي بحالته ما يمشي شي حاجه اخرى المهم حتى سعاد دوز صفرنا دوز صفر هكا عافاكم والعيالات عاش الملك عاش سي محمد عاش مرا رشيد عاش ولي العهد الله الوطن الملك Les filles, on signale pour
Alors les enfants. عاش الملك عاش محمد عاش مولاي رشيد عاش ولي العهد والحسن الله الوطن الملك. يا سيدي بالوالي العيون عينية والساقية الحمرانية والوالي يا سيدي والوالي والوالي يا سيدي الله وحده والقرآن الله وحده والقرآن الله والله يا أخي سبحانه يا سيدي وعلى بلادي وعلى بلادي يا سيدي وعلى بلادي والعيون عينية والساقية الحمرانية والوالي يا سيدي والوالي والوالي يا سيدي والعيون عينية والساقية الحمرانية والوالي يا سيدي والوالي Merci beaucoup.
ديالنا دابا ابتسام لا مقص لا والو حنا فرحانين بالوالد ديالنا لا لا ابتسام 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 اي الجورناليست معنا ابتسام صافي فين ابتسام هذا غدير المونتاج قال عندك قطعه واحده ديروا لنا غير المعامله ياك اللي كدير مع موين اللقاء صافي سير المبادره يجي يصوروا في العشيه دايز الفوق لا هذا خصكم ديروا المنتج ديالكم كاين في الصواره واقيلا هو الصواره غير من حيث المنطقه هذه عندنا باش توصل لهاد الناس مراكش فيها الصواره فيها ياك وجهات كلاعب كل ما فيهاش شي حاجه مش ان شاء الله كلشي جاي فهمتي كلشي علاش حاجه عندها جهه عندها جوج ياك حيت هادو كينزلوا هنا ما يمكنهمش عاوتاني شكون ديال الصوره كينزلوا هنا لا عيطوا من البول لا ما عرفتش
national et international. C'est un plaisir. Canada, France, Tu me restes international. Moi, j'ai fait la moitié-moitié. Je vis en France et au Maroc. Il y en a quelqu'un qui est venu du Canada. Madame du Canada. Le Marocain du Canada. Samia. Elle est dans les escaliers. On prend une photo avec monsieur le... Les filles! تصور فيه Allez, puis on fait une photo avec nous, allez. Les escaliers. J'ai bientôt prendre le travail lundi. Yalla. Allez, on se voit pour une photo. Bravo, j'ai mis des secondes. Yalla, les filles. Ici, s'il vous plaît. أرجعينا مدام ما باش كلنا. S'il vous plaît.
شوفي هبطوا انتوما لتحت اجوج اجوج يهبطوا اجوج شويه Il y en a qui peuvent se mettre devant là. Non, mais elle peut se mettre en bas la petite. Et vive le Maroc. qui ont montré beaucoup de dépassement de soi. Nous avons parcouru des routes très très difficiles, surtout la première journée, et nous n'avons pas eu de plaintes, ni de... toutes les femmes étaient là, elles étaient très très contentes d'avoir pu réaliser donc, cet exploit, parce que je l'appelle exploit, c'est la première aventure, et je pense que ça va être lancer les jalons d'un rallye qui va être dans la durabilité et dans la pérennité. Je tiens à remercier bien sûr notre partenaire Saïda, donc Ibrahimi, qui a bien fait président de l'association AMRA. Nous avons décidé de faire
Je vais déranger les femmes. Je sais que vous avez faim. Est-ce que vous pourriez venir un petit moment? Ça va durer 5 minutes. Et après, vous pouvez vous poser un moment. Merci. Allez, on les appuie. D'abord, nous voulons remercier le gouverneur pour son accueil chaleureux et pour cette. Il s'est déplacé, il s'est dérangé dimanche, et ça vraiment, les applaudissements pédagogiques. Qui a toujours soutenu les femmes et qui a toujours soutenu la femme. Il était à l'origine de la création de la femme également, et nous avons toujours soutenu le directeur du hommage. Et chaque fois que nous lui avons demandé quelque chose, il a toujours répondu présent. Il a toujours soutenu notre bureau ici régional des Jadida. Je vous demande d'applaudir les membres des Jadida qui sont là. Un grand merci à notre partenaire Saïda Ibrahimi et Hamza, donc présidente de l'association Hamza, et toute l'équipe qui n'ont ménagé aucun effort pour faire de cette première expérience une vraie réussite. Mesdames, s'il vous plaît, applaudissez. Toute la responsabilité sur elle de mener 50 ou 60 femmes dans des circuits, dans des périodes très difficiles, en ayant confiance à la persévérance des femmes et en ayant confiance au dépassement de soi des femmes et à la résilience et à l'endurance des femmes. Donc, un grand merci pour Salina et un grand merci pour vous avez joué le jeu, je vous remercie vraiment, il n'y avait pas de problème, vous avez toutes joué le jeu et c'est extraordinaire pour une première expérience. Je remercie la gendarmerie, je remercie la Sûreté nationale, je remercie tous ceux qui nous ont organisé des départs à partir de Casablanca, Madame la gouverneure de Casablanca, de la préfecture de El Hassani, Monsieur le gouverneur de Ouzouf de la région de Bnibilal Azelaï, Monsieur le Wali Esfi, Monsieur le gouverneur bien sûr de bien sûr, cette manifestation, je ne l'ai pas dit au départ, mais c'est une manifestation qui est sous la présidence de la princesse Leila Meriem. Et vraiment, c'est un honneur et c'est un symbole très très fort du support de Sa Majesté d'abord pour l'action des femmes. C'est notre allié depuis le début de son règne. Et nous n'arrêterons jamais de le remercier parce qu'il est le premier à vouloir que la femme fasse partie de cette dynamique que connaît notre pays et qu'elle fasse partie de cette marche que nous connaissons et ce mouvement que connaît notre pays. Et nous le remercions très 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 fort. Et nous sommes derrière lui et avec lui. Nous remercions aussi la princesse Leila Meriem pour cet honneur qu'elle nous a accordé pour cette présidence. Et je remercie donc toute l'équipe qui nous a accompagnés. Je remercie deux âmes pour leur acharnement. C'est vraiment extraordinaire. Merci deux âmes. Merci deux âmes. C'est grâce à vous que les femmes vont être connues et reconnues pour ce qu'elles font, pour leur persévérance. Je remercie l'équipe médicale aussi qui a fait un effort colossal, qui était là derrière tout le monde, l'équipe technique et tout le monde, les photographes, toute l'équipe de Aïna. Je remercie aussi la presse qui ont été avec nous. Un grand merci à la presse. Je remercie mon équipe, ma structure permanente qui a soutenu cet événement, qui a travaillé vraiment très dur. Qui ont participé aussi à la compétition. Je remercie aussi les femmes qui sont venues d'étrangers. Nous avons une femme avec nous du Canada, de Montréal. Merci. Et l'année prochaine, ça va être un vrai rallye international. Et on aura tous les pays avec nous, les partenaires, les pays arabes et les pays de la région MENA. Merci beaucoup et je donnerai la parole à M. Mohamed. Merci beaucoup. Madame la présidente de la FEM, monsieur le maire de la Jadida,
Je vous demande d'applaudir parce que c'est lui qui nous offre le repas de chers élus et surtout les femmes qui ont participé sur la liste, vous êtes des femmes formidables. Nous soutenons la femme, mais nous soutenons aussi la femme. Et la femme la plus travailleuse du Maroc, c'est la femme Toukali. C'est la femme Toukali qui vous souhaite la bienvenue avec un peu de Allah يخلي سيدنا الله يخلي la liberté que nous avons et vous êtes formidables et merci d'avoir choisi les juste pour vous dire, nous sommes en train de monter depuis l'IDH. Et j'aimerais bien qu'on puisse avoir une pensée pour celles qui ne peuvent pas être parmi nous et qui ont beaucoup de travail chez elles et qui ont des enfants à charge, parfois dans une situation précaire, des femmes françaises. Donc j'aimerais bien que la fête puisse aussi offrir ce premier rallye pour le 10e anniversaire de l'IDH qui est une idée et un projet de Sa Majesté Raissa. On a un vrai chapeau pour ces femmes, pour cette aventure. Vraiment, vraiment super. Je ne vais pas parler parce qu'une personne qui mérite vraiment un super applaudissement, je vous en prie, je parle de la Merci madame Saïda.
هنا غادي تاخذوا شويه يلا باش نشدوا سيروا ريحوا انتم شويه النور تنديروا لا غولوز دي بخي سبحان الله. Le prix 4-4 et le prix donc Berlin. Donc nous allons commencer par le prix 4-4. Donc le premier, on a 4 prix parce que le troisième prix il est ex-aequo. Donc on va commencer par le troisième prix ex-aequo. Donc c'est l'équipe 124. Rachida, Ayet et Nawani. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, mesdames. Bravo. Le troisième prix ex-aequo revient à l'équipage 117. L'équipage 101. Moi j'appelle le maire de Jdida. Le maire de l'Ahmar, Donc, et le premier prix revient à l'équipage 128. سلم لي Bravo mesdames. Ça va? Ah, j'ai compris pourquoi vous avez faim. Vous êtes Pour les véhicules de tourisme, nous allons commencer aussi par le troisième prix. Et nous avons l'équipage 04. L'équipage 04. Alaoui Souad, Bernard America. زايدي اسمح لي انا الله يرضى عليك. Deuxième prix revient à l'équipage 100. L'équipage 4.
Et le premier prix revient à l'équipage 133. Alors, Saad, كان Saad. Non, mais elle a tombé du coup et vraiment, la première étape, Et le prix va être remis par Madame Miara Leila, présidente de la Fédération. Je pense que le classement, c'est là. Nous, on avait pensé à des équipages parfois qui vont être chez les agents de spéciaux. Aujourd'hui, j'aurai des équipages spéciaux conduits par des filles. Alors, à des filles, après, on se fait tout le jour. Elle a 18 ans. Il y a un jeune équipage aussi dans la fille a conduit de temps à autre, assistée par sa maman. La maman elle a conduit à certains moments, assistée par sa encourage. Monsieur le secrétaire général remet le prix. C'est pour les encourager. Et c'était en plus parce que Madame, s'il vous plaît, madame. donc je la félicite. C'est Rachida, donc je ne sais pas si on pourra remettre اللي انا فيكتيف مع الوليد مايك وانا كنا في 20 صويغ. صحة والراحة صحة والراحة. Micro. Donc, pour le remercier, le tour de Jdila se propose donc de lui offrir un cadeau. Et c'est une artiste chez nous au bureau de Jdila qui a fait donc un tableau spécialement pour ce gouverneur. شوفي ايش وجد Tu vois la dynamique de les femmes. Ouais. Vous êtes la moitié. Vous avez fait l'autre moitié.
لازم كنصور فيها انا ما نصورش انا. Moi je pense que l'équipe de Zeb a mérité. Le conducteur, la présidence d'honneur de sa princesse Mariam, donc on va lire donc cette بقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد الثالث نصر الله وأيده بمناسبة اختتام الدورة الأولى لرالي نساء مقاولات المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. سيدي أعزكم الله، بمناسبة اختتام الدورة الأولى لرالي نساء مقاولات المغرب يسرني ليلى ميارة خادمة الأعتاب الشريفة رئيسة جمعية نساء مقاولات المغرب والسيدة سعيدة إبراهيمي رئيسة الجمعية المغاربية لريادة السيارات أصالة عن نفسي ونيابة عن اللجنة المنظمة والمشاركات وكل أعضاء الجمعيتين أن نرفع إلى السدة العالية بالله آيات الولاء والإخلاص مسجلين بكل اعتزاز وافتخار الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم لهذه الدورة ومجددين انخراطنا التام وراء جلالتكم في المسيرة التنموية المباركة التي تقودونها وتتشبثون بأهداب العرش العلوي المجيد. دمتم يا مولاي ذخرا وملاذا لهذه الأمة وضامنا لاستقرارها وتقدمها راجين من العلي القدير أن يحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم ويقر عينكم بولي عهدكم المحبوب الأمير مولاي حسن وشقيقته المصونة الأميرة لالا خديجة ويشد عقدكم بشقيقكم الأمير مولاي رشيد ويحفظ كافة الأسرة الملكية إنه سميع مجيب. والسلام على المقام العالي بالله. خادمة الأعتاب الشريفة ليلى ميارة رئيسة جمعية نساء مقاولات المغرب وسعيدة إبراهيمي رئيسة الجمعية المغاربية لريادة السيارات وحرر بالجديدة يوم 28 رجب 1436 الموافق 17 مايو 2015. والسلام عليكم ورحمة الله.